प्रथम विश्वयुद्धर बहिरे थिबा केतेक प्रश्न उत्तर समस्त परीक्षा पाई उपयोगी पार्ट 3। चलंतु आरंभ करिबा आजिकार प्रश्न उत्तर। आजिकार प्रथम प्रश्न, फ्रांकफर्ट संधि अनुजाई फ्रांस केउ दुईटी प्रदेश जर्मनी को हस्तांतर करिथिला? यार उत्तर आलेसस और लॉरेन। फ्रांस एही दुईटी प्रदेश को जर्मनी को हस्तांतर करिथिला। परवर्ती प्रश्न, 1894 मसीहारे केउ दुईटी देश एक सामरिक चुक्ति स्वाक्षर करथिले? यार उत्तर होउची रूसिया और फ्रांस। एही दुईटी देश सामरिक चुक्ति स्वाक्षर करथिले। परवर्ती प्रश्न, उग्र जातीयतावादर विकास फलरे विभिन्न देशरे की परिवर्तन परिलक्षित होइथिला? यार उत्तर विभिन्न देश सेमानंक मध्यरे पड़ोसी देशर नागरिकंक प्रति ईर्ष्या विद्वेष और प्रतिद्वंदितामूलक मनोभाव जागृत होइथिला। एई सबु परिलक्षित होइथिला। परवर्ती प्रश्न, शिल्प विप्लवर अग्रगति हेबा संगे संगे विभिन्न राष्ट्र काहींकि साम्राज्यवाद नीति अवलंबन करथिले? कारण यूरोपीय देशमानंकरे नूतन समस्या मान देखादेला। शिल्प प्रधान देशमानंक मध्यरे अधिक धनशाली हेबा पाई तीव्र प्रतिद्वंदिता हेला। परवर्ती प्रश्न, जर्मनी काहींकि तुर्की सहित मित्रता स्थापन पाई आग्रही होइथिला? यार उत्तर 1878 मसीहारे बर्लिन महासभा पर तुर्कीर आभ्यंतरीण व्यापार प्रति इंग्लैंडर प्रबल उदासीनता और वितृष्णार सुजोग नहीं जर्मनी तुर्की सहित मित्रता स्थापन पाई आग्रही होइथिला। यार परवर्ती प्रश्न, फ्रांस व्यतीत स्पेन जर्मनी और इटाली काहींकि मोरक्को अधिकार करने व्यग्र थिले? यार उत्तर लौह संपदर प्राचुर्य तथा मोरक्कोर भौगोलिक अवस्थिति कारणरू फ्रांस व्यतीत स्पेन जर्मनी और इटाली मोरक्को अधिकार करने व्यग्र थिले। परवर्ती प्रश्न, ऑस्ट्रिया सम्राटंक द्वारा ऑस्ट्रिया साम्राज्य रे केउ दुईटी राज्यर मिश्रण बर्लिन महासभा सत्ता को उल्लंघन करथिला? यार उत्तर होउची बोस्निया और हर्जेगोविना। एही दुईटी राज्य मिश्रण बर्लिन महासभा सत्ता को उल्लंघन करथिला। परवर्ती प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्ध फलरे केउ राजवंश गुड़िकर शासनर समाप्ति घटिथिला? यार उत्तर जर्मनीर होहेनजोलेन, ऑस्ट्रियार हाब्सबर्ग, रूसियार रोमानोव एवं तुर्कीर उस्मान राजवंश गुड़िकर पतन घटिथिला। परवर्ती प्रश्न, प्यारिस शांति सम्मेलन अव्यवहित परे गठित होइथिबा 8टी नूतन राष्ट्र नाम कौन? यार उत्तर होउची सेगुड़िक हैला चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाविया, हंगेरी, पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, इस्टोनिया और लाटविया। एही 8टी नूतन राष्ट्र गठित होइथिला। यार परवर्ती प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्ध रे केउ युद्ध उपकरण गुड़िक प्रथम थर व्यवहार करा जाइथिला? यार उत्तर होउची उड़ाजहाज, बुड़ाजहाज, बोमा और विषाक्त गैस रो व्यवहार प्रथम थर पाई व्यवहार करा जाइथिला प्रथम विश्वयुद्ध रे। यार परवर्ती प्रश्न, की उद्देश्य रे बिस्मार्क चुक्ति व्यवस्था आरंभ करथिले? यार उत्तर होउची फ्रांस को यूरोप रे एक घरकिया करिबा उद्देश्य रे बिस्मार्क चुक्ति व्यवस्था आरंभ करथिले। यार परवर्ती प्रश्न, केउ स्थान रे काइजर द्वितीय विलियम मोरक्को सुल्तान को सुरक्षा जगाइबे, मोरक्कोर सार्वभौम क्षमता बजाय रखिबारे साहाय्य करिबे एवं सेठाकार वाणिज्य क्षेत्र रे सबु देश को समान सुजोग देबे बोली घोषणा करथिले? यार उत्तर मोरक्कोर तांजिएर शहर। परवर्ती प्रश्न, 1906 मसीहा जनवरी मासरे केउठारे अनुष्ठित सम्मेलन रे फ्रांस शांतिपूर्ण उपाय रे और आंतर्जातिक नियंत्रण रे मोरक्को रे केतेक आर्थिक सुविधा उपभोग करबा किंतु मोरक्को अधिकार करि पारिबो नाही बोली निष्पत्ति नियागला? यार उत्तर होउची अल्जेसिरास ठारे। परवर्ती प्रश्न, 1908 मसीहार केउ घटनाटी ऑस्ट्रिया और सर्बिया मध्यरे शत्रुता वृद्धि करिबारे एक निर्णयात्मक भूमिका ग्रहण करथिले? यार उत्तर होउची
ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମ୍ରାଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଯୋସେଫଙ୍କ ଘୋଷଣା ଥିଲା ଯେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ବସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ନାମକ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ମିଶାଇବା ଘଟଣାଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜର୍ମାନ କାଇଜର ଅଗାଦିର ବନ୍ଦରକୁ ପଠାଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାନ୍ଥର। ସେ ଜାହାଜର ନାମ ଥିଲା ପାନ୍ଥର। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଓ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜର୍ମାନୀ କେବେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସନ୍ଧିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1918 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସନ୍ଧିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀର କାଇଜର କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ଜର୍ମାନୀର କାଇଜର ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1870 ମସିହାରେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ରୁଷିଆ ତୁର୍କୀ ଯୁଦ୍ଧ, ବଲକାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ଯୁଦ୍ଧ, ସିଦାନ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସିଦାନ ଯୁଦ୍ଧରେ। ସିଦାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1882 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜିନାମାରେ କେଉଁ ଦେଶ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ରୁଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଇଟାଲୀ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂଲଣ୍ଡ କେବେ ରୁଷିଆ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା? 1894, 1902, 1904, 1907। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1907 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରୁଷିଆ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1890 ମସିହା ପରେ କେଉଁ ଦେଶ ନୌଶକ୍ତିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା? ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ରୁଷିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1899-1907 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ବର୍ଲିନ, ଆଲଜେସିରାସ୍, ହେଗ୍, ପ୍ୟାରିସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଗ୍ ଠାରେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆର୍କଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋଫିଆଙ୍କୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ବସ୍ନିଆ, ସର୍ବିଆ, ହର୍ଜିଗୋଭିନା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବସ୍ନିଆ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସର୍ବିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା? 1914 ଜୁନ୍ 28, 1914 ଜୁଲାଇ 23, 1914 ଜୁଲାଇ 28, 1914 ଅଗଷ୍ଟ 1। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1914 ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେବେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲା? 1915, 1916, 1917, 1918। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1917 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ, କ୍ଲେମେନ୍ସୁ, ଲୟଡ୍ ଜର୍ଜ, ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବହୁ ପରିମାଣରେ କାଗଜ ଟଙ୍କା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ, ଭାରି ସଂଖ୍ୟାର ଋଣ ଯୋଗୁଁ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ
ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ଭାରୀ ସଂଖ୍ୟାର ଋଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାଗଜ ଟଙ୍କା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।